নৈহাটি পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডে গৌরীপুর বৈষ্ণবপাড়া অঞ্চলের পুকুর থেকে উদ্ধার 65 বছরের এক ব্যক্তি, নাম হীরা চৌধুরী। আজ ভোরবেলা পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় নৈহাটি থানার পুলিশ। কিভাবে এই বৃদ্ধর মৃত্যু হলো সে বিষয়ে তদন্ত করছে নৈহাটি থানার পুলিশ। যদিও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতের বেলায় রিকশা নিয়ে বেরোনোর পর থেকে তারপর আর হীরার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ওই তো बोल रहा जो बात बोला भी हो तो वो 5 बजे निकला। हम लोग घर में नहीं जाता कि हम सोचा रिक्शा उक्सा लेके निकल गए बस। और क्या बोलेगा। सुबह में सुना सब आदमी देखे गया कि कोई डूब गया। मैं देखा हमारे घर के सब गया देखा अपना। हाँ हाँ, ऐसा कोई हो सकता है आपको आदमी को मार के कोई गिरवा दिए? नहीं बाबू, ये सब हम काहे झूठ के बोलेगा। नहीं, वो थोड़ा खाता रहा। काल कितने बजे निकला था? काल 5:30 बजे बस। आज सुबह में खबर मिला है आपको? हाँ बस। নৈহাটি থেকে হিমাদ্রি শেখর ভট্টের রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।